اندازہ ٹائم بہت سارا گزری گیا شیر مگر میں 40 لکھی تو ہمیں ضرور سنا جی 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 شاہ جی کیا نہ سنا دے مصرے والے محفلی چچھن 1 بجے کل رہ لے اور 10 بجے انجمن نے آخر انہیں کیا کہ بیل کرے جلدی کرے شاہ جی کہ ٹھیک ہے نا بالکل نہیں 1 یا 2 شعری سناسا آخرا میں چڑھنا میں سلام پیش کرنا مصرے نے انہاں دوستہ کی جڑے 1 بجے پہنچے نعرے صرف لوائے بس کے جابرو تامور تاری اس پاسو کوئی بھی نہیں پایا اس کا مطلب ہے کہ اسا زوریے سنانے گل ٹھیک ہے شاہ جی بابو وحید مراد اور تمام انجمان ہر سال ذکر حسین علیہ السلام کربلا میں شہدانہ ذکر اور اس محفل کی ایسے تمام نال سجانے ایک یادگاری محفل بن جانے جنہوں سے محفلہ سجانے والے کہوں شاہ جی ایک کو تھوڑی جی قد کرو پاپا جی کیونکہ ایک آواز نہیں ہے 4 نکلیا مقصد ہے کہ لفظ دوستان تک پہنچا میں چاہنا اگر اے دوست اے محفل سجانے والے لوگ کیڑے ہونے پہلا شعر شاہ جی شعر عرض کیتا جی کہ سستا اے اتنا بھی غم نہیں ہے سستا اے اتنا بھی غم نہیں ہے صافی صاحب سستا اے اتنا بھی غم نہیں ہے ایادار تے نسلہ مثالی ہونا میں نہیں آکھا راجے ہونے میں نہیں آکھا چودری ہونے توجہ کرے ہے سستا اتنا بھی غم نہیں ہے ایادار تے نسلہ مثالی ہونے بالکل انہوں نے نیرے اے آمدہ نہیں اے غم جڑا بالکل انہوں نے نیرے اے آمدہ نہیں جڑے ادب شعور تو خالی ہو بالکل شاہ جی بالکل انہوں نے نیرے اے آمدہ نہیں کہے جڑے ادب شعور تو خالی ہو پھر ملنا کچھ ہوا اصل انہوں نے خیرات ہونے نہ ملے لبنا نہ زورے نہ کتھو لبنا کس طرح ملنا میں جگہ دسنا کتھو ملنا اصل انہوں نے خیرات ہوں دی خیرات ملنی ہے خریدیا نہیں جا سکنا کتھو اصل انہوں نے ایک خیرات ہوں دی کیڑے جیڑے زارہ تے درد سوالی ہو اصل انہوں نے خیرات ہوں دی جیڑے زارہ تے درد سوالی آمان او یابر غمے حسین لئی شرط کو یابر غمے حسین لئی شرط کو ماما نیک تا بچے اللہ دیا یابر غمے حسین لئی شرط کو ماما نیک تے بچے اللہ لیا آمان اور شاہ جی دلیا کرنا میں کئی شعر سنائی گئے محفل چھوڑا اے 10ویں محرم سی ثاقب شاہ اور گجر خان پروگرام کرایا شام میں کہنا توجہ بس اس گل نہ پیغام ہے شعر بھی رہن دیا گل ضرور سنے کے نہ میں نہیں آیا محفل نے اندر مدوے نے مقاموں پر پہنچے یقیناً تو سا جاننے ہو ہر بندے نے ہر دوست نے اپنے اپنی بساط نے مطابق سبیلہ نے اہتمام کیتا ہونا ٹھنڈے پانی توجہ ہے ٹھنڈے پانی شربت رنگ رنگ نے وجہ ایک کربلا لیا پر پانی بند آیا سی اسا یزیدیاں دی ضد آج ٹھنڈا پانی مخلوق خدا کی پلانے اور اظہار کرنے اسا حسینی مگر دوستوں مدوے نے مقام پر دوستوں نے ہاتھ دیتا میں رکیا
शायद मैं ना रुका क्योंकि काफी जगह तू पानी पी चुकिया सा, मगर उठा रुकना पिया किया। पारे पासे सबील सी, इधरों दोस्ता हाथ दिता, पारे पासे नजर पई सजी सजाई हुई गड्डी फुल पत्तियां हार। और जरा मिकी पानी पिलान लगा बंदा, मैं उसकी आख्या दोस्ता गल सुन, दोस्ता गल सुन, ये गड्डी जड़ी फुल्लां वाली सजी हुई कह रहा है आना जी। असा भी समझिया सी शायद कोई हाजी आया हुआ है, लेकिन हाजी शाजी नहीं, दूल्हा तो दुल्हन बैठे थे। बस फिक्र है मैं तो तुसा हुसैनी भी खवाने आ, मुसलमान भी खवाने आ, मोमन भी खवाने आ, लेकिन असा की ये तो याद है, ये तो याद है गिद्दियां तो उल्टा होनी चाहिए, सलवार नमाज नहीं होने लगी, ये याद है। मगर ये भी याद जिन्हें नमाज बचाई के दी उन्होंने 10 मुहर्रम की क्या होया। लोग सवाल पूछने शाह जी, लोग सवाल पूछने ओ जी मुहर्रम विच ब्याह करना चाहिए या नहीं। वो एक सवाल है, एक सवाल है, लानत पूछने वाले पर भी छोड़ो इन्हें गल्ला की। ओनी वैरिया, ओनी वैरिया अपने आप दे, ओनी वैरिया अपने आप दे जाके तेरा जमीर के सोया होया। ओनी वैरिया अपने आप दे जाके तेरा जमीर या सोया होया। जिन्ना गम रसूल की आलदा है समझण ओ, जिन्ना गम रसूल की आलदा नहीं, जिन्ना गम रसूल की आलदा नहीं, समझण ओ के असा कुछ खोया होया, समझण ओ के असा कुछ